গুজরাটি পরিবারে। অভিনয় জীবন শুরু মঞ্চে। নিজের প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক চরিত্রে বারবার অভিনয় করতে দেখা গেছে তাকে। চলচ্চিত্রে সঞ্জীব কুমারের অভিষেক 1960 সালে হাম হিন্দুস্তানি ছবিতে একটি ছোট্ট চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অভিনেতা। ত্রিশূল, বিধাতা, সিলসিলা, কোশিশ, দাস্তাক, অনামিকার মতো ছবিতে তার অভিনয় সিনেমা প্রেমীদের অনেক দিন মনে থাকবে। রঙ বরসে ভিগে চুনর বালি, রঙ বরসে अरे किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे सोने की थारी में जोना परोसा, सोने की थारी में जोना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में जोना परोसा, पर खाए गोरी का याद बनम दर से रंग भर। 1970 সালে মুক্তি পাওয়া খিলুনা ছবিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ভূমিকায় তার অভিনয় সাড়া ফেলেছিল। 1972 সালে মুক্তি পায় সুপারহিট ছবি সীতা और গীতা। গুলজার পরিচালিত আঁধি সিনেমায় এক রাজনৈতিক নেত্রীর অখ্যাত স্বামীর ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের বিপরীতে অসামান্য অভিনয় করেছিলেন সঞ্জীব কুমার। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे कहाँ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा को नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी को नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। 1975 সালে মুক্তি পাওয়া শোলেতে ঠাকুর চরিত্রটি তার নাম হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিয়েছে। সে সময় তার বয়স ছিল 37 বছর, অথচ মধ্যবয়সী ঠাকুরের ভূমিকায় তিনি ছিলেন অনবদ্য। ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई में नहीं लड़ सकते। आपके लिए जो इज्जत हमारे दिल में थी वो खत्म हो चुकी है। हम यहाँ आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे मालगाड़ी में डाकू की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुज़दिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़े हुए बंदूक नहीं उठा सका। तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। 1977 সালে ফিল্মফেয়ার আসরে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান অর্জুন পণ্ডিত ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে। কমেডি রোলেও তার
দক্ষতা প্রকাশ পায় আনুর ছবিতে। नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो छूता तक नहीं। अब और जिद मत करो, रोज तो मैं मना करती हूँ और तुम मानते नहीं हो, और आज जब मैं प्यार से दे रही हूँ तो किस रोज की बात कर रहे हो? अभी आप अब छोड़ो ना, लड़ती हो। 25 বছরের অভিনয় জীবনে গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি সহ ভারতের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার ছবিতে অভিনয় করেছেন। 1985 সালের 6 নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তার। সঞ্জীব কুমার তার অভিনয় প্রতিভার জন্য দর্শকের স্মৃতিতে আজও সমান ভাস্বর।